এই যে দেখো আজ हमनेकर संगते फुजर काम कर को नहीं फुजर बेला एक्सरसाइज करते हैं। तो ए काम कर कन किरकन लगे हैं देख हमनेकर दादा এই যে বডি বানাছে এটা আমার তো ফক উঠে গেল ये फेंक दिले जे हो गेले जाती भाई एक बार ए रो मैं डबल कैमरा डबल है रे डबल है ना दी दे तो ये उठा तो वे आदमी गेला देख पे नीले उठा की सिस्टम ओ কোনো মারনা ডবল ভারী হয়ে গেল নাই দেখছি तो नहीं मारছে যে वो की कर चले तामुल কেলা পুরো কুয়াই দিনি যে ওটাটা পিছে ঘুরে গেছে कहां कर तामुल पाई गेल এই যে এটা গাছে এটা তামুল গাছ লাগে हे गाइस देख सकते हैं आप लोग तांबा कैसे लगे এটা কি বলেন এক রকম এটা আসামকের তামুল রকম দেখে পারা কি লাগে এটা মানে মই নাই জানি এই গাছটা এই যেরকম নাই लाल खातिर ते बोली गाइस कमेंट करके बताबे मत হ্যাঁ কমেন্ট কর কোন বাতাবা কি ফল লাগে এটা हमने केर কোম্পানি কের ছকড়া গিলা के रूम इरको ना है আর এটা জনটা লাগে हमने केर टी गार्डन एकदम ग्राउंड फ्लोर बोले